रंगे शब हुस्ने ज़या मौजे सहर लगती है और यूं मुज़य्यन है दरो बाम नज़र लगती है। इस तरह महकी है कुरान के लफ्ज़ों से फ़ज़ा, आज की रात तो खुशबू का सफ़र लगती है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब कारी मोहम्मद रेहान साहब, उस्ताद शोबे तजवीज़ व क़िराअत मदरसा तजवीज़ुल कुरान हैदराबाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم कुरान ने एक फैसला दिया, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेक लोग जन्नत में होंगे और बुरे लोग जहन्नम में होंगे। हजरत आप लोग ज़रा सा फैसला करें अपने बारे में कि हम नेक हैं या बुरे हैं। अच्छा काम करते हैं तो यकीनन अच्छे हैं और बुरा काम करते हैं तो यकीनन बुरे हैं। एक फैसला है और हिसाब कीजिए, मुहासबा कीजिए अपनी ज़ात का और